علمه بما شاء وسعه كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. کون صاحب بولے؟ السلام علیکم. السلام. کون؟ ارے بمبئی سے بول رہے ہیں آپ. بمبئی سے کون صاحب؟ بمبئی سے محمد رفیق صاحب بول رہے ہیں. محمد رفیق صاحب، ہاں جی. فرماؤ کیا حکم ہے؟ آج کل آپ کی ویڈیو دیکھ کر تھوڑا سا متاثر ہوئے تھے، اس لیے آپ سے فون کر کے خیر خیریت معلوم کری. اللہ کا کرم ہے، اللہ کرم فرمائے، رب العالمین کرم فرمائے گا. ماشاء اللہ. اللہ نے آپ کو بہت بڑی اس دور میں جو ہے بہت بڑا ہمت اور بڑی انعام سے نوازا ہے کہ آپ بہت ہی معقول اور بہت ہی صحیح جوابات دے رہے ہیں. مقصد یہی ہے کہ سب سے پہلے لوگ قرآن کو سمجھیں 150 سال پہلے کے علماء کی لکھی کتابوں سے. اللہ آپ کی ہمت افزائی کرے، اللہ آپ کو اور صحت اور آپ کو قوت دے. اب جانتے ہیں ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، آج کل سب لوگوں نے اپنی اپنی تفسیریں لکھنی ہے، پبلک کو گھما رہے ہیں کہ اس نے ایسی تفسیر لکھی تو ہمیں ایسی تفسیر لکھنا ہے. ہاں، مگر جس بات کو آپ نے ایک بار دہرایا ہے ایک بیان میں کہ ہر کوئی جو ہے اللہ رحم کرے عالم ہو کر جو ہے صرف اپنے پیٹ کے خاطر قوم کو جو ہے گمراہ کرنے پہ چلے. بس گمراہ کرنے لگے وہ تفسیر جنانی بات. آپ جو ہے چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ ایک عام آدمی ہو، جب دنیا کی چاہت بڑھ جائے گی تو اس میں پھر دین کی کوئی اہمیت نہیں نظر آئے گی، پھر اسے اپنے پیٹ نظر آئے گا. بس اپنا دھرم صحیح ہے کہ نہیں؟ جو فرمایا صحیح بات ہے. پیٹ اصل پیٹ ہو گیا. اللہ نے دو چیز رکھی ہے، ہم کو دنیا میں بھیجا ہے، یا تو دین حاصل کر لو یا تو دنیا حاصل کر لو. اور دنیا کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دنیا ایک دھوکہ ہے. قرآن میں نا قل متاع الدنیا قلیل، کہہ دیجیے کہ دنیا تھوڑی. اور پھر اس کے اوپر سب سے بڑی سونے پہ سہاگا معاملہ یہ ہے کہ دین اور دنیا کے بیچ میں ہم پر جو ہے وہ شیطان ملعون جو ہے وہ ہم پر لگا ہوا ہے. ہر پل ہر لمحہ بالکل نس نس میں رگ رگ میں. تو بندہ جو ہے وہ تو ٹھیک ہے اللہ کا ہے، بندہ ہی ہے، مگر شیطان کو اللہ نے اتنی چھوٹ دے رکھی ہے کہ وہ ہم پر اتنا غالب ہو جاتا ہے کہ دنیا کی چاہت، دنیا کی لالچ، مال کی اولاد کی محبت میں حرام حلال کی تمیز ہی نہیں ہے. بے شک. تو آپ بمبئی میں کون سے محلے میں ہیں؟ یہیں بمبئی شہر میں ہوں، محمد علی روڈ میں. ارے منارہ مسجد میں چونا بٹی میں. ماشاء اللہ. تھوڑا بیان نوٹ کرا دیں آپ کا بھی تاکہ عوام سنے تو فائدہ حاصل ہو، مزاج کھلے لوگوں کا. نہیں، میں ایک عام آدمی ہوں، نہ تو میں کوئی عالم ہوں نہ مولوی ہوں. پھر بھی ایک اپنے مشورے کے تحت تاکہ عوام سنے تو مشورے سے فائدہ بھی ہوتا ہے اور عوام کو مزاج ملتا ہے کہ ہمیں دنیا میں کیا کرنا ہے. اور یہ آج کل ہم مولویوں کے چکر میں آگے فتنے بازی میں پڑ گئے. حضرت آج ایک عام آدمی، آج امت کا حال یہ ہے کہ مسجد جو آپ کہہ رہے ہیں قرآن اور حدیث اور بیان اور کربلا کے بیانات اور ساری زندگی گزارے دے رہے ہیں سن کے. ساری چیزیں سن رہے ہیں، بیانات ہو رہے ہیں، زندگی گزری جا رہی ہے کہ لیکن میری نماز کا اہتمام نہیں ہو رہا. میرا مسجد جو ہے وہ آج ویران ہو رہی ہے. نمازیوں کا کوئی جمعے میں مسجد بھر رہی ہے عام طور سے. جمعہ کو بھر رہی ہے، وہ بھی جیسے آپ نے بتایا عام طور پہ 2 رکعت پڑھ کے لوگ نکل جا رہے ہیں. ہاں ایسا ہو رہا ہے، 2 رکعت پڑھ کے بھی بھاگ رہے ہیں. خاص طور سے دیوبند والے علاقوں میں یہ عام بات ہو گئی. دیوبند والوں میں 2 رکعت پڑھ کے بھاگ لیتے ہیں. حالانکہ بریلوی لوگ تو 5 ٹائم کی کم پڑھتے ہیں، دیوبند والے زیادہ پڑھتے ہیں، لیکن ان میں یہ عام بات ہو گئی کہ جمعے میں 2 رکعت پڑھ کے بھاگتے ہیں ان کے لوگ زیادہ تر. میرا بولنا حضرت یہ ہے کہ روز مرہ کا جس طرح زندگی میں روز مرہ کی کمانا اور کھانا ہے، آدمی کھانے کے لیے کماتا ہے اور کمانے کے لیے فکر مند ہوتا ہے کہ میں کہاں سے کیسے کماؤں.
उसी तरह दीन की भी मेरी रोजमर्रा की 24 घंटे की जिंदगी को भी अहम समझना है कि मैं 24 घंटे की जिंदगी में मेरा दीन असली में कितना है, इनकलाब मेरा यूं नहीं नबी आ का रहा है कि आज रोजी की फिक्र आलिम नहीं कर रहा है कि हमें कैसी रोजी खाना है, बस तकरीर का पैसा तय करता है 30,000 40,000, अब उसे जो भी देने जुए सट्टे वाले चंदा करके वो पैसा लेके वापस हो जाता है, वही घर में खिलाता है, अरे वही खुद हजरत, खाता है। मगर हजरत एक आम आदमी से ज्यादा आलिम तो इस बात का इल्म रखता है कि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि रोजी का जिम्मा हमारे हाथ में है, जिंदगी का मौत का हमारे हाथ में है, फिर किस बात के लिए आप भाग रहे हो? लेकिन इन्हें किस यकीन बात के नहीं लिए है, इन्हें लोगों को यकीन ही गुमराह नहीं कर है रहे हो? साहब, इनको यकीन नहीं है तो जायज कर लेते हैं, अपने 40,000 जायज कर लेते हैं हर तरह से। जब तुम 40,000, 50,000, 1,00,000, 10,000 जब पैसों के एवज में दीन की दावत दोगे तो उस दावत में, उस बात में, उस जबान पे वो तासीर कहाँ रहेगी जो लोगों के दिलों में उतरे? जब तो असर नहीं हो रहा ना, लाखों तकरीरें हो रही हैं, लाखों जलसे हो चुके हैं, लेकिन कोई असर नहीं पड़ रहा। वही मैंने कहा ना कि बयानात तो बहुत सुन रहे हैं, दीन और हदीस की बातें तो बहुत सुनी जा रही है, हाँ। लेकिन लोगों के दिलों में कितना असर और कितना उस बात का आपने अमल हो रहा है? सुना होगा कि पीराने पीर हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जब बयान फरमाते थे तो इंसान मर जाते थे, जिन्नात भी मर जाते थे, और इन मौलवियों के बयान से तो एक चिड़िया भी नहीं मर रही, मक्खी मच्छर भी नहीं मर रहे हैं। आज सिवाय आपके वीडियो देख के जो लोग इस तरह से बहस कर रहे हैं, अरे तुमको तुम्हारे आला हजरत ने जो कहा है उस बात के ऊपर कम से कम उसी बात पे तो तुम कायम रहो। तुम उस बात पर भी कायम नहीं रह रहे। जब आप बता रहे हो कि आला हजरत ने अपनी किताबात में कोई भी इस तरह से कोई नहीं बात लिखी है जो आज दावत इस्लामी वाले जो है इस बात को आगे बढ़ाकर और हाँ, उन्होंने सिर्फ वल्लाहो आलम लिखा है। वो भी जानते थे कि सहाबा किराम कहते थे अल्लाह के रसूल के जमाने में वल्लाहो व रसूल आलम, वो तो बहुत सी हदीसों में है, लेकिन इस हदीस को तो उन्होंने भी पढ़ा होगा, उनसे बड़े आलिम थे दास्तान वाले। लेकिन मैंने इसका मतलब ये बताया कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक में साहबा ऐसे कहते थे कि अल्लाह जानता है, उसके रसूल बेहतर जानते हैं, लेकिन इस हदीस को तो आला हज़रत नहीं पढ़ा, मुफ्ती आज़म हिंद ने पढ़ा, तो फिर वल्लाहो आलम ही क्यों लिखा उन्होंने? अब उन्होंने जो लिखा है, अब तुम नए इस दौर में नई बात को बढ़ाकर तुम उनसे ज्यादा अपने आप को ये बताना चाहते हैं कि हम सोने पे सुहागा सुन्नी है, ये अपने आप को कट्टर सुन्नी जाहिर करने के लिए ऐसे काम करवाते हैं ताकि लोग हम अल्लाह व रसूल आलम लिखवाएंगे तो लोग बाग हमें बहुत बड़ा सुन्नी समझेंगे। अरे सुन्नी तो सब है जब अल्लाह की नबी के सुन्नत पर पूरा अमल करें। अगर ये कहते साहब तो हदीस में आया तो हम भी कहते हैं हदीस में आया है, तो फिर ऐसा है अब कल से उर्स अलग से ऐलान कर देना था कि आप जब भी कहो या जुमे में तकरीर करें मीनारा मस्जिद पे, इस्माइल हबीब मस्जिद में, कि अब आइंदा कभी बोलो तो वादा करे वो तो जब भी करना इंशाअल्लाह व रसूल, जब भी कोई अच्छा काम सुनो तो कहना माशाअल्लाह व रसूल। अभी तक तो इंशाअल्लाह माशाअल्लाह दोनों कहते थे, देवबंदी बरेलवी दोनों यही कहते हैं, अहले हदीस भी यही कहता है इंशाअल्लाह, शिया भी यही कहता है इंशाअल्लाह। आपने भी सुना होगा शिया देवबंदी बरेलवी सब इंशाअल्लाह ही कह के बात करते कि अरे हजरत ये तो हमारी बात है, जो ईमान वालों की बात कर रहे हो आप। हाँ। सुन्नी और देवबंदी ये सब इंशाल्लाह माशाल्लाह करते। हमारे यहाँ के डॉक्टर, हमारे यहाँ के कारोबारी लोग जो गैर मुस्लिम है, डॉक्टर जो गैर मुस्लिम है, वो इस बात को हमसे कहते हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह इसका जो है फैज देगा, अल्लाह शिफा देगा। बताइए। उंगली आसमान पे उंगली उठा के अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं कि अब जो भी है अल्लाह है, मेरे से जितनी मेरी दवाई थी, जितनी मेरा काम था मैंने कर दिया, अब अल्लाह जाने। और गैर मुस्लिम भी इंशाअल्लाह कह रहा है, गैर मुस्लिम हम आपको बता रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया ना वला तक़ूलन्ना लिशैइन फाइल ज़ालिक गदन इल्ला अन यशा अल्लाह। अल्लाह ने खुद फरमाया कि न कहिए किसी चीज के लिए कल मैं करूंगा, अल्लाह ने फरमाया ये कह करके इंशाअल्लाह है। ये तो अल्लाह ने तालीम दी है साहब। जी
اب یہ دعوت اسلامی والے کل کو انشاءاللہ و رسول بھی کہلوانے لگ جائے تو ان سے کوئی بعید نہیں تھا، ماشاءاللہ و رسول بھی کہلوانے لگ جائے، اللہ حافظ کی جگہ اللہ و رسول حافظ بھی کہلوانے لگ جائے، پھر اس کے بعد اور آگے بڑھے تو اللہ و رسول غوث پاک حافظ بھی کہلوانے لگ جائے۔ ایک شیش گڑھ کا مفتی لال داڑھی والا، وہ تالا میں رہتا تھا پہلے جے پور میں بھی رہا، تو اس نے آٹو پہ کیا لکھوایا تھا معلوم ہے کہ لوگ دیکھتے تھے خدا حافظ لکھا ہوا، تو اس نے لکھوایا آٹو میں غوث حافظ، آٹو میں غوث حافظ لکھوانا شروع کر دیا تھا کہ یہ تو دیوبندی کہتے ہیں خدا حافظ۔ یہ جے پور کی بات ہے، کہ اپنے آپ کو مفتی اعظم کا خلیفہ بھی کہتے تھے، خلیفہ تو نہیں ہو تو ان کی عمر ہی نہیں ہے اتنی، تو وہ غوث حافظ، بتاؤ دیوبندیوں کے مقابلے میں غوث حافظ لکھوانا شروع کر دیا تھا اس نے آٹو میں۔ اب یہ کوئی طریقہ ہے نا کہ آپ دیوبندی اگر 4 رکعت پڑھے گا تو تم 8 پڑھو گے کیا؟ دیوبندی اگر 3 سانس میں پانی پیتا ہے تو تم کیا 1 سانس میں پیو گے؟ دیوبندی اگر منہ سے کھانا کھاتا ہے تو تم کہاں سے کھاؤ گے؟ ناک سے کھاؤ گے؟ کیا خیال ہے؟ ہاں تو یہ آج یہی ہو رہا ہے نا، دیوبندی ہے، جماعتی ہیں، یہ جتنے بھی ان فرقوں کے لوگ ہیں، یہ جو وہ عمل کرتے ہیں وہ یہ سنی کہنے والے کہلانے والے کیا ہے، قرآن اور حدیث کا مطلب الگ الگ نکال کے اپنے اپنے حساب سے بتا رہے ہیں آج کل کے مولوی، جبکہ امام ربانی مجلسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ قرآن حدیث کا جو مطلب ہم سے پہلے کے عالموں نے بتایا ہے وہی مانا جائے گا، اس لیے کہ قرآن حدیث کو جتنا وہ سمجھ سکتے تھے اتنا ہم نہیں سمجھ سکتے۔ یہ سب سے بڑے مجدد نے فرمایا ہے، دنیا کے جو اپنے وقت کے سب سے بڑے مجدد تھے، کہ قرآن حدیث کا جو مطلب پہلے کے عالموں نے بتایا وہی مانا جائے گا۔ اور آج کل تو اپنی اپنی تفسیریں لکھوا دی، تفسیر جنان لکھوا دی، تو تفسیر نعیمی، تو اپنی اپنی تفسیریں تم نے لکھوا دی، تو آدمی تو چکر میں پڑ جائے گا۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں 150 سال پہلے کی کتابیں پڑھو، 150 سال پہلے کے عالموں کی باتوں، کتابوں میں سب باتیں ملیں گی نہیں جو یہ بیان کر رہے ہیں آج کل کے مولوی۔ ارے حضرت، جب بات دنیا کی محبت اور چاہت کی اور مال کی بٹورنے کی ہوگی نا، تو پھر وہ ہر کوئی اپنی تفسیر اور اپنی ترجمہ کر کے اپنے لوگوں کو بہکانا اور اپنے آپ کو اپنی اپنے اپنی کتاب لی۔ قرآن میں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ اور رسول مومنوں کے لیے، تو کیا یہ دلیل بناؤ گے کہ قرآن میں آیا عزت اللہ رسول مومنوں کے لیے تو واللہ و رسولہ اور مومنین، ان سب کا تینوں کا نام لکھواؤ گے فتوے کے جواب میں؟ ایک بحث آپ کی جو بیان ہو، آپ کی ایک ویڈیو میں جو بحث چل رہی ہے اور آپ بار بار اس کو دوہرا رہے ہو، کہ مکے میں اور مدینے میں جو امامت کر رہے ہیں ان کو تم کافر بول رہے ہو، ہے نا؟ ہاں بولتے ہیں بریلی والے، ہاں جو بول رہے ہیں ان کو کافر۔ ذرا مجھے آپ کو بتاؤ، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مکے اور مدینے میں جب ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہمارے نبی حیات النبی ہیں، آپ کی موجودگی میں کوئی کافر وہاں امامت کرا سکتا ہے؟ یہ اللہ کے نبی اس چیز کو پسند کریں گے؟ اور اس سے بڑی بات میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ ایسی مقدس جگہ پر میرے آقا میرا رب جو ہے، جس کا اپنا یہ ایک مقام ہے جو سارے عالم میں اس نے مکے کو اپنی سرزمین پر اپنے گھر میں جس کو امامت کر رہا ہے، وہ ہمارے اور تمہارے کہنے کو وہ امامت کر رہا ہے؟ نہیں، اگر یہ سیدھی دلیلیں دیں گے نا تو بمبئی کے لوگ کہیں گے کہ ہم مینارہ مسجد میں کافر کو لائیں گے ہم امامت کے لیے۔ جب تم یہ مانتے ہو کہ اللہ کے رسول کی مسجد میں کافر امامت کر سکتا ہے تو ہم مینارہ مسجد کی مسجد میں بھی کافر امامت کرے گا، اسماعیل حبیب مسجد میں بھی کافر امامت کرے گا۔ ہو سکتا ہے لوگ غصے میں جائیں گے، کہہ دیں گے جوان لوگ کہ ہم بھی اب کافر کو قرآن کی صورتیں سکھا دیں گے، اس سے کہیں گے امامت کر، کہ ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول کی مسجد میں کافر امامت کر رہا ہے۔ تو یہاں کیوں نہیں کر سکتا؟ مینارہ مسجد میں کیوں نہیں کر سکتا؟ کھڑک مسجد میں کیوں نہیں کر سکتا؟ اور ہری مسجد مدنی پورہ میں کیوں نہیں کر سکتا؟ کیا خیال ہے صاحب؟ ارے حضرت، میں یہ بول رہا ہوں، میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں، مجھے ایک بات کا آپ سوال کرو، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کے گھر میں آپ کے شہر میں، آپ کے علاقے میں جب میں آ جاؤں اور میں آپ کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے جب تک میں آپ سے اجازت نہیں لوں میں کہ آپ کے گھر میں گھس جاؤں گا، یہ کوئی انصاف والی بات ہے؟ آپ کی بنا اجازت کے میں آپ کے گھر میں کیسے گھس سکتا ہوں؟ بہت اچھی مثال دیا، نہیں آ سکتا، صحیح بات نہیں۔ مجھے آپ بتاؤ، ہم اور آپ ایک عام آدمی ہیں اور آپ کے گھر میں یا میرے گھر میں بنا اجازت کے، آپ چاہے کتنے بھی بڑے ولی کیوں نہ ہو، لیکن بنا اجازت کے اللہ کے نبی کی یہ فرمان ہے، یہ قول ہے، یہ بات کا حکم ہے کہ آپ بنا اجازت کسی کو
किसी के घर में बिना खटखटाए आप घर में नहीं घुस सकते। मैं कुरान में ये अल्लाह का घर है। अल्लाह ने हाँ। कुरान में फरमाया या अल्लाह ने फरमाया ए ईमान वालों, नबी के घर में बगैर इजाजत दाखिल मत हो। और अल्लाह अपने घर में बिना तुम्हारे कॉल और तुम्हारे कहने के हिसाब से अल्लाह अपने घर के अंदर किसी काफिर को इमामत करवाएगा? तो ये क्या कहते हैं बरेली वाले, क्या कहते हैं बरेली वाले, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं वो 360 बुत भी रखे थे खाने काबा में, ये कहते हैं बरेली वाले जवाब में। इन्हें अभी तक बुत याद आते हैं, बुत। नहीं, इनकी जहालत का ये हाल है कि इनके अपने आला हजरत के मज़ार पर जो है कितने गैर मुस्लिम वहाँ हाजिर होते हैं। क्यों नहीं वहाँ उनके गैर मुस्लिमों को वहाँ पर हाजिरी के लिए रोकते हम? वहाँ क्यों नहीं रोक लेते? नहीं, वो नहीं जाते, गैर मुस्लिम नहीं जाते, उनके मज़ार पे नहीं जाते गैर मुस्लिम। हाँ जाते हैं ना। नहीं जाते, वो तो वलियों के मज़ारों पे जाते हैं। ये भी मैंने तजर्बे किया। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार पे जाते हैं, हज़रत शेख साबिर कलजरी के मज़ार पे जाते हैं। इनके मज़ार पे मैंने देखा गैर मुस्लिम भी नहीं जाते। ये इस बात की दलील है कि जो औलिया अल्लाह होते हैं उनके मज़ार पे लोग गैर मुस्लिम जाते हैं। जैसे न्याज़ बेनियाज बरेलवी के मज़ार पे गैर मुस्लिम जाते हैं, हज़रत शाहजहां बरेलवी के मज़ार पे गैर मुस्लिम जाते हैं, लेकिन इनके मज़ार पे क्यों नहीं आते? उसकी वजह कि इन्होंने मुसलमानों में जो एक सिलसिला पैदा किया तफरीका और नफरतों का, इसलिए गैर मुस्लिम भी नहीं जाते इनके मज़ारों पे। इन्होंने जब मुसलमानों को, अब वहाँ खड़े हो जाना कभी इनके मज़ार पे तो आपको 1000 में एक गैर मुस्लिम मुश्किल से मिलेगा, इनके मज़ार पे एक भी मुश्किल से मिलेगा। अच्छा। और आप कलियर शरीफ जाओ तो आपको 100 में से 10 गैर मुस्लिम मिल जाएंगे। अजमेर शरीफ जाओ तो 100 में से 10-20 गैर मुस्लिम मिल जाएंगे। लेकिन इनके मज़ार पे देखा मैंने बहुत सी मज़ारों पे, इनके मज़ार पे जो वली होते हैं उनके मज़ार पे गैर मुस्लिम भी जाते हैं। हमारे बम्बई के अंदर अच्छा, इमाम हरम जो है वो पक्का हाफिज होता है, पक्का कारी होता है, मुफस्सिर होता है, मुहद्दिस होता है, और फरमान रसूल के मुताबिक इमाम हरम मस्जिद नबवी का इमाम मोमिन है। मैंने हदीस से साबित किया। हुजूर ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। दूसरी हदीस है, हुजूर ने फरमाया इक़राउल कुरान बिलहुनिल अरब, कुरान ऐसे पढ़ो जैसे अरब वाले पढ़ते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने उनकी नकल का हुक्म दिया है और फरमाया तुम में बेहतर वो है। तो पहले वो कुरान को सीखते हैं, फिर जो है कि इस लायक होते हैं कि इमाम हरम बने, मस्जिद नबवी के इमाम बने। पूरी दुनिया के तमाम आलिम, जामे हज़र मिस्र के आलिम उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं। अफगानिस्तान के, पूरी दुनिया के हर मुल्क के लोग, सिर्फ ये इंडिया पाकिस्तान के नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े, बाकी पूरी दुनिया के तमाम आलिम पढ़ते हैं। 50,000 आलिम कम से नमाज पढ़ते हैं उनके पीछे, पूरी दुनिया के कम से। दुनिया के लोग उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं, लेकिन उस नमाज पढ़ाने वाले इमाम को हमने और आपने नहीं खड़ा किया है इमामत के लिए। तो अल्लाह का हुक्म है। ऐसा है जिसकी इमामत के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ही उसके लिए तैयार करेगा, उसको राजी करेगा। वो इमाम अल्लाह की मर्जी और अल्लाह के हुक्म से ही वो अच्छा, एक तरफ बरेली वालों ने शेर भी कहा खालिक कुल ने मालिक कुल बना दिया, दोनों जहां आपके कब्जे अख्तियार में। एक तरफ तो शेर कह दिया, उसके बावजूद ये अख्तियार रसूल भी नहीं मान रहे बरेली। एक तरफ कहा मैं तो मालिक ही कहूंगा, वो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। उनके पोते ने कहा कि नबी मुख्तार कुल है, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दें। तो तुमने अपना 100 साल से इमाम क्यों नहीं मांगा वहां पर, है? और तीसरी बात है कि आपके बम्बई में अगर इमाम में जरा सी भी कमी आ गई, इस्माइल हबीब मस्जिद में, मीनारा मस्जिद में, तो बताओ कमेटी वाले हटा देंगे कि नहीं साहब? बिल्कुल। अरे तो कमेटी वालों को इतना इख्तियार है कि वो हटा सकते हैं इस्माइल हबीब मस्जिद से, मीनारा मस्जिद से, खड़क मस्जिद से, हरी मस्जिद से। तो अल्लाह के रसूल को जब तुम साहिब इख्तियार मान रहे हो तो फिर ये कैसे मान रहे हो कि मस्जिद नबवी का इमाम बदअकीदा है? इसका जब हमारा ईमान ये है कि अल्लाह के हुक्म के बगैर पत्ता और जर्रा तक हिल नहीं सकता। हाँ, कुरान, हाँ बेशक अल्लाह के हुक्म में पत्ता हिलता, जर्रा नहीं हिलता। और कुरान में अल्लाह ने फरमाया है अल्लाह ने फरमाया कि हबीब आप अपना रुख अनवर वहीं फरमाई जहाँ आपकी मर्जी हो। तो अल्लाह ने क़िबला बदल दिया, नमाज की हालत में क़िबला बदल दिया। तो क्या अल्लाह इमाम नहीं बदलेगा? अगर बदअकीदा आएगा तो अल्लाह इमाम नहीं बदलेगा? ये क्या कहते हैं, अल्लाह की मर्जी ऐसी हुई कि इमाम बदअकीदा रहे वहाँ पर। खाने काबा में, मस्जिद नबवी में, जहाँ पर सैयद है इमाम हुसैन इस्लाम की औलाद वहाँ मौजूद है। मदीने शरीफ में कोई आज भी बिलग्राम में, कोई बिलग्राम में एटा में थोड़ी सैयद है, असली सैयद वहाँ मौजूद है, मदीने शरीफ में मौजूद है, असली सैयद मौजूद है। अभी भी आले बैत, आले खानदान आपके
आप सहाबा के और आप के अहले खानदान अभी भी मौजूद हैं। अभी भी मौजूद है, तो इसका मतलब किसी की नमाज नहीं हो रही, बात किसी की भी नमाज नहीं हो रही, न जुमा वो पढ़ पा रहा है, न जनाजे उनके हो रहा है, न उनके निकाह हो रहा है। इनके हिसाब से तो उनके निकाह भी नहीं हो रहा है। ये कहते हैं वहाबी की गवाही नहीं। हाँ, तो ये जो है अपना ठेका या ठेकेदार बन गए। नहीं, ये बताओ, इनके हिसाब से तो मक्का शरीफ मदीना शरीफ में जो लोग रहते हैं उनके निकाह भी नहीं हो रहे साहब, निकाह भी नहीं हो रहा है उनके, बगैर निकाह के रहते हैं। सहाबा किराम की जो औलाद हैं और सैयद जो हजरात हैं वो सब आपस में ही तो निकाह करते हैं, कोई इंडिया में थोड़ी निकाह करते हैं, वहीं तो निकाह करते हैं जिन्हें लोग वहाबी कहते हैं। तो इनके हिसाब से इनके निकाह भी नहीं हो रहे सैयदों के। नहीं, इनके हिसाब से तो सब काफिर है। इनके हिसाब से वही गवाह बनते हैं, वही निकाह पढ़ाते हैं, वही वकील बनते हैं। इनके हिसाब से निकाह कहाँ हो रहा है साहब उनके? सैयदों की कोई अलग मस्जिद थोड़ी है मदीने शरीफ में, सैयदों की कोई अलग मस्जिद नहीं है, न सहाबा किराम की औलाद की कोई अलग मस्जिद है। सब वही इमाम हरम या मस्जिद नबवी के इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं, जिनको बरेली वाले मुसलमान नहीं मानते। और आपको मालूम होगा इमाम मेहदी इस्लाम भी तो वहीं पैदा होंगे, कोई बरेलवी मसलक में थोड़ी पैदा होंगे इमाम मेहदी इस्लाम। अच्छी तरह से बिल्कुल उनकी आमद का जो उनका पूरी जो खुलासा किया है, जो बताया गया है, उसमें वो उस दौर में जब आएंगे उनका नाम क्या होगा, वो कहाँ से आएंगे। उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, वालिदा का नाम आमना होगा। न वो देवबंदी होंगे, न बरेलवी होंगे, न वो अहले हदीस। वो किसी मसलक से ताल्लुक ही नहीं रखेंगे, सीधा इस्लाम की तबलीग करेंगे। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम किसी मसलक के पाबंद नहीं होंगे, वो मुज्तहिद मुतलक होंगे। आखिरी बात मैं कहता हूँ, मैं 2 लाख का चैलेंज दिया मैंने इस पर कि अगर कोई 10 पारे का हाफिज लिया है पूरी दुनिया से, जो ईमान वाला ना हो, यहूदी हो, ईसाई हो, मुश्रिक हो, खाली दर्जे का शिया हो, अगर कुरान के 10 पारे भी हिफ्ज कर ले और 100 गलती से भी मुझे सुना दे, तो 2 लाख रुपए मैं इनाम दूंगा बरेलवी को। लिया है पूरी दुनिया में से कहीं ढूंढ ढांढ के। तो मैं कहता हूँ ये इस बात की दलील है कि इमाम हरम पूरे कुरान का हाफिज है, मस्जिद नबवी के इमाम सब के सब हाफिज होते हैं, और देवबंद वालों में लाखों हाफिज है। ये इस बात की दलील है कि ये ईमान वाले हैं। अगर ईमान वाले नहीं होते तो कुरान के सीने में महफूज ही नहीं होता साहब, होता ही नहीं है कुरान, हिफ्ज ही नहीं होता। जिस तरह से गैर लोग जो है आज शिया जो इतनी बड़ी कौम है, आज उनको वो भी इस कुरान हाफिज से महरूम है। अल्लाह ने ये नियामत। जब गुस्ताखे साहबा हाफिज नहीं हो सकते तो गुस्ताखे रसूल कैसे हाफिज हो जाएंगे? एक दिन देखना बम्बई वालों की भी आंखें खुल जाएंगी, वो कहेंगे तुम लोग हमें गुमराह करते तो चलो निकलो यहाँ से, निकलो बाहर। न ये देवबंदियत चलेगी मस्जिदों में, न बरेलियत, न अहले हदीस, सीधे 1400 साल वाला मसलक चलेगा। हो सकता है पाबंदी लगा देंगे कोई दिन बाद बम्बई वाले, इंशाल्लाह। फिर मैं बात कर लूंगा बाद में, ठीक है साहब? चलिए ठीक है, चलिए। बहुत खुशी साहब, बहुत खुशी। मोहम्मद रफीक साहब नाम है आपका? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। मैं जलवा में चैनल पे इसको इंशाल्लाह चैनल पे लोग सुनेंगे, ठीक? चलिए, अस्सलाम वालेकुम।